langit ka. Ne. Oh. Compre, betul. Toast to things our whole hearts mean. I'm not scared of giving myself away. I wanna hold you closer. I wanna build some kind of home. I wanna real love. I wanna real love. I want it all or nothing. I wanna live for something. I want real love. I want real love. All this time was not a waste. Watching you, keeping you close. 'Cause I was broken, words that were spoken cut me wide open. Watching you, keeping you close. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Kakabsat, tintay nga radrugyanan, dati na santuan nga misa, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, Amen. ti Apo, at ako makakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Intay nga radbigbigan, dagiti amin nga nagbasulan tayo, kat dumawa tayo tinamaan, nga asi, ken ayat na. O Diyos, pinagbalin mo ang nasantuan na misteryo, ti singgalot, ti panagasawa, kat iladawan na, ti panagayat ni Kristo, iti iglesia na. Ti modem kad dagitoy panangidawdawat mi, kada Renz Aaron, ken Jodes Alaisa, gapo iti panagtinalekda kenka, ken iti panagtinalekda,
Itangal daw, pasingkadan dati panaginayat da. Aramidam kad apo, nga iti amin nga aldaw panagbiagdaan na asawaan. Ipanaknekdan to tinapudno, apanaginayat da. Gapumetlaan ken Kristo, nga anak mo ken apo mi. Kinunati apo a Diyos, saan na nasayaat nagmaymaysa ti lalaki. Yaramidak ti rumbeng a kadwana, amang tulong kenkwana. Iti kasta, nangala iti daga, ket inaramid na dagiti amin nga animal, ken dagiti amin na tumatayab, ket impan na iti lalaki. Tapno kitain na, noan niya ti ipanagan na kadakwada. Kastoy ti panakapanagan amin. Pinanaganan nga rod ti lalaki dagiti amin nga animal, ngem awan ti rumbeng akadwana at tumulong kenkwana. Kalpasan na, pinaturog ti apo a Diyos ti lalaki iti nairod. Bayat ti panaturog na, nangalay ti maysa kadagiti paragpag ti lalaki, sana sinerraan iti lasag. Inaramid na babae ti paragpag nga inala na iti lalaki, sana impan kenkwana. Kinuna ti lalaki, at damet laengen kas kanyak. Tulang ang naggapo iti tulang ko. Ken lasag ang naala iti lasag ko. Babae tinagan na, tanaala iti lalaki. Daytoy ti gapuna, apanawan ti lalaki dagiti naganak kenkwana, ket agtipon da iti asawa na. Iti kasta, agmaymaysada. Ti sao ti apo. Salmo responsoryo ti songbat tayo, nagasat dagiti agbuteng iti apo. Nagasat dagiti agbuteng iti apo. Nagasat dagiti agbuteng iti apo. When nagasat akas mayanurot iti pagayatan na. Lakamem to ti bunga tinagbanogam, ket naragsak ken narag ay kanto sungbat. Nagasat dagiti agbuteng iti apo. Agbalinto ti asawam akas nabunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto met dagiti anak mo akas kadagiti narukbos nga olibo, itilik mo ti lamisaan mo sungbat. Nagasat dagiti agbuteng iti apo. Kastoy ti panakabendisyon ti tao agtulnog iti apo. Bendisyonan nakakumati apo manipod tisyon. Ket makitam ti rarangay ti Jerusalem, bayat ti panagbiag mo sungbat. Nagasat dagiti agbuteng iti apo. Di apo at akuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Daytoy sumaganad na adaw tinasantuan nga ebanghelyo kas sinsurat ti San Juan. Gloria ti may pay ken ka o apo. Kinuna ni Jesus kadakwada, ayaten kayo akas iti panagayat ti ama kanyak, agtalinaed kayo iti ayat ko. Nutungpalen nyo dagiti bilin ko, agtalinaed kayo iti ayat ko. Akas iti panagtungpal ko kadagiti bilin ni amak, ket agtaengak iti ayat na. Imbagak dayto itapno tiragsak ko adda kumakada kayo, ket naan anay kuma tiragsak yo. Daytoy ti bilin ko, agiinayat kayo, kas panagayat ko kada kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka o Kristo. Agtugaw tayo. Renz Aaron and Jodes Eliza, congratulations kada kayo nga duwa. Datoy nga ta iti aldaw nga inururay yo kan tinagtagiin na piyo hang nga ta. Dimtengen and congratulations kada kayo. At dadawatag kada kanyayo Renz Aaron ken Jodes Eliza. Medyo may storbo kay basit. Dawatag man nga tumater kayo tas angwen tayo digitoy sangaili tayo dananang kentatang. Palakpakan tayo manida, Apo.
Renz Aaron ken Jodes Eliza. Kitaan nyo man digiti umano na di parents yo. Tani Aaron, ni Aaron, classmate ko, ni papang mo. Classmate ko ti elementary. Nakaisam da mo lakadi. Naragsak da mo lakadi. Kita nyo digiti bisita yo. Nakaisam da mo lakadi. At dati dawatek kanyayo. Ikabesa yuman, dagiti rupa da amin nga ada ditoy. Ti makitkita yo. Ti angot dapay. Ti itsura dapay. Siguro pati dato itsura ti katedral. Medyo i-memorize yo. Tiga puna nga daw dawatek data kada kayo. Tapnon intun ko mapalabas iti manunga taw-tawen. 2, 4, 6, 10, agnanayon. Lagi penyo kumadetoy nga aldaw. Partikular, detoy oras pa yen. Iti detoy kasaryo. Tano malagipyo kumadetoy kalpasan ti mano nga taw-tawen. Iso kuma timang papiksa kada kayo. Ken mang pa talinaed nga faithful iti tunggal maysa. Palakpakan tayo maninida po. Mabalin niyo tagtugawen. Renz Aaron ken Jodes Eliza. Apresyar ko na iti courage yo, iti turet ti pakinakem yo. Takasangwanan ngamin iti lubong nga saan nga mamati ti kasar, ti lubong nga saan nga mamati ti commitment, iti lubong nga saan nga mamati ti forever, at da kay pailaeng tatanga umay pasingkadan, iti panaginayat yo niya. Makapa inspired etang kita ti panagayat yo. Renz Aaron ken Jodes Eliza. Amuyo at daman may isang popular nga pabuya. Manong nga tao tinapalabasen. Siguro early ko detoy, early 80s, no, early 90s kaslakas siya. Tit paulo na datoy nga pabuya ket Forrest Gump. Malagip yung ba detoy? Napintas na niya nga pabuya. At isupay mo titinagan datay bida, Forrest Gump. Ni Forrest Gump ngamin, nalagip ko, ngamin, iso ti pagtataudan ti kanayon nga bulbuluden da nga balikas. Nya, na insiriban nga balikas. Anya ba detoy? Kunada iti detoy. Life is like a box of chocolates. You will never know what you will get. Tibiyag, kasla may sanga karton nga tsokolate, saan mo nga masigurado no anya mismo te expectarem. Nga mamom, nga excited ka. Haam mo lang nga sure no niya mismo ti maalaman niya. Renz Aaron ken Jodes Eliza. Malabit ita, into no agawit kayo madamdama, pagarupaglatan, ado ti awaten yung nga regalo. Kadagiti kakabagyan ken gagayem. Ket medyo dagiti nakalipat ti mangted ti regalo, medyo lipaten pa yen nga pakanenen. Sigurado nga enjoyin yo ti aglukat-lukat kadagiti regalo yo, and you will never know what you will get. Itatangal daw ni Apo Diyos ket sagutan na kayo ti may samat nga dakkel nga sagot, dakkel nga karton. Daytoy man ti karton ti kasar. Mabalin nga maibagak pa yun kada kayo, no anya tinagyan na, dayta nga karton. Amoyo, no anya tinagyan na awan. Si kakarton nga iawat na kada kayo. Ti karton nga ited ni Apo Diyos kada kayo, wen, awan tinagyan na. Iawat na lata kada kayo. Mabalin nga maibagak pa yen, nga masapol ang ada kayon, iti mangikabil no anya tinagyan na. Akas pagarigang kuma, no iti may nga glass, ikam ti danom, mapanaganan iti a glass of water.
No inikam mo iti kape na, siguro a cup of coffee ko na tayo. Depende. No niya ti ikabilyo iti data. Ti problema, no ti ikabilyo jay kat panay kinaliday, ay kat ti biyagyo mapanaganan iti a glass of sadness. Anya. Ti karton nga ititad ni Apo Diyos kada kayo, wen, awan tinagyan na, tangamin, ekspektaren na, nga da kayo mismo, ti mangikabil to, itinagyan na. Da kayon to, iti mangpunno, iti detoy. Padasan tayo mampay nga iyon unag ken awaten detoy. Kaadwan ngamin nga tattao nga agasawa itata, awit-awit naman iti pamahiinda, patsyenda nga ti panagkasar, kat may nga nagdakkalan nga karton, nga napno ti agkakapintas nga pambanag, akas kuma companionship, emotional fulfillment, intimacy, endless love, enduring friendship, nga maited iti aldaw ti kasaryo, wenno ti kasarda. Makunak, this is fantasy, pantasya lang data. Ti kinaagpaysuna, ti kasar, mangrugi akas maysa, nga karton, nga awan tinagyan na. Agdepende kada kayong agasawa, iti pan nakapunno na. Akas na kuna ni San Pablo, manipod iti imuna nga naibasa, kunana, da kayo timang punno, ken mangitrabaho, iti pan nakapunno na day nga karton. Punwen nyo ti ayat, punwen nyo iti kumporme nga kaya yung nga ikabil, depende kinyayo. No ikan nyo ti kinaliday, ay deta ti mangbukel, iti kita, iti kasaryo. There is no love in marriage, amoyo. There is no romance in marriage. Romance is in the husband and wife who infuse their marriage into it. In other words, da kayo timang itrabaho data. Haan nga maiyawat kada kayo, haan nga maibendisyon kada kayo, itrabaho yo. Detoy, the more you put into marriage, the more you benefit from it. The less you put into marriage, the less you enjoy it. Iso nga no liwayan nyo, iti tunggal may sa kada kayo, ay kakapilitan nga adag pipid na lapal ti plato, ti tenga ti rabii. Renz Aaron ken Joe de Salaisa, tata, prugyanan nyo ti mangpuno day tanga karton iti kasar. Kati makunak, iyat aduyo. Put into your marriage everything you have and everything you are. Fill it with your whole self, your whole mind, your whole soul, your whole strength. Then the empty box that God gives you will be filled to overflowing. Para matiti parte ti Diyos, bendisyonan naman titunggal kanwat yo. No lakad, aywanan nyo, ken ayaten nyo titunggal maysa. Anyway, nimot Apo Diyos, iti mangkay kaysa, kada kayo. Sigurado aramidan tumet ni Apo Diyos, ti partena. Renz Aaron, ken Joe de Salaisa, sapay kumata bendisyonan na kay ti Diyos, ketkas iti tunggal panagkibos, iti fairy tale, dato iti kararag ko kada kayo. May you live happily ever after. Congratulations kada kayo nga duwa. Tangal daw imay kayo dito tapno patalga din yun, ti panaginayat yo, babaen ti agnanayo na singgalot, ti saklang ti iglesia. Ipanamnamak, ti panangikakaasi kada tayo, dahito agimong, iti kasta, ti Diyos, ibukbok na tinabuslo na pamendisyon, ken panulong na kada kayo. Ket matungpal yun to, dagiti annungan ti panagbiag, anaasawaan. Da kayo met kakabsat nga ada ditoy, dawate kada kayo, tatarabayin yo kumaida, babaen dagiti karkararag yo, ken ibilang yo ida, nga agasawa iti sidong tina Christianwan, agimong tayo. Renz Aaron, ken Joe de Salaisa, sungbatan nyo kumasi pupudno, dagitoy sumaganada sa lutsod.
Jode Salaisa, imay kamatlaan ditoy as ibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo tabagim, ti panagayat ken panagserbi ti asawam. Renz Aaron, imay kamatlaang ditoy as ibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo tabagim, iti panagayat ken panagserbi ti asawam. Renz Aaron, ken Jode Salaisa, madadaang kay matlang nga mangisuron to, kadagiti anak, nga itetto ti Diyos kada kayo, tapno nasingpet nanto a Kristiyanos. Renz Aaron, ken Jode Salaisa, yan tangay kayat kitag kasar, ag din nakulap kayo. You hold each other's hands. Jode Salaisa, kaya lang akadwam ken asawam ni Renz Aaron, babaen tayo sa seremonya, kasmayan noro titirito ti Santa Ina nga iglesia tayo. Iyawat lang tabagim ken kuana, akadwana ken asawa na. Awatem metlaeng akadwam ket asawam. Renz Aaron, kaya mumulang akadwam ken asawam ni Jode Salaisa, babaen da ito yung seremonya, kasmayan noro titirito ti Santa Iglesia tayo. Iyawat mumutlang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Awatem matlaeng akadwam ket asawam. Ita, luwalwan yung arut ti kararag as sumaganad. Sumurot kay kanya. O apumi a Diyos, ipaay mo kadi, ang manipod itang aldaw, ti puso ken kararwami, ag kay kaysada iti amin abanag. Pagrigatan man wenno pagimbagan, kinabaknang man wenno kinapanglaw, sakit man wenno salunat. Salunat. Aginggat di nakampag sinaen ni patay. Kiti kakabsat na kay amin nga da ditoy, saksyan nyo asyak, babaen tituray ti iglesia, patalgada, ken bendisyonak da ito asinggalot, ti panagasawa, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ita, mabendisyonan, dagiti aras, ken singsing. Renz Aaron, ken Jode Salaisa, bendisyonan tayo ita, digiti aras, ken singsingyo. Titulong tayo at tinagan ti Apo, Iso ang arami, ti langit, ken daga. kumararag tayo. Bendisyonan kad Apo, the Renz Aaron, ken Jode Salaisa, nga atipen mo, kadagiti naan-anaya sa nikwa dito'y daga. Isuda nga iladawan, dagito'y nga aras, ket iserbida kuma, iti panangragpat da, ti agnanayon abiyag, gapumetlaan ken Kristo, nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo, dagito'y asingsing, tapno da Renz Aaron, ken Jode Salaisa, amang isingsing kadakwada, agtalina itda kuma nga agbyag, iti sidong tinalagda apanaginayat, ken kinapudno, gapumetlaan ken Kristo, nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Sumurat ka kanyak Jodes. Okay. Renz Aaron, usarem da ito'y asingsing. Akas tanda ti ayat ko, akas tanda ti ayat ko. Ken kinapudno ken ka. Itinagan ti Ama, ti Anak,
ken te Espiritu Santo. Renz, kasyay man lati aramiden ta. Joe de Salaisa, usarem da ito singsing, akas tanda ti ayat ko, ken kinapudno ken ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Renz, habang iyaw-awat mo deta, sumurat ka kanyak. Ay ayatek nga asawak, iyawat ko kengka, dagitoy nga aras, akas tanda, ti panangidaton ko, tuy bagik, nga agpaay apagimbagam. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti panakayawat ti Biblia. Palakpakan tayo manidapo. Kalubungan. Dagiti mangidadaulo ken kuana, ken dagiti mangiturturay, iti dagaken ilimi. Dawaten mi ken kaapo. Denggen nakam kadi. Kasyam kad apo, the Renz Aaron ken Judas Salaisa, tapag kaysaem kumangag danayon Sa dagiti katakwada, pusida. ket kalpasan ti atidto ken nasingpet a panagbiag, gungguna ang tukat idati agnanay na ragsak, agraman dagiti annakda, ken dagiti mga ayat kadakwada, gapumetlang ken Kristo, nga anak mo ken apo mi. Amen. Christify these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain. All the worlds contained in every grain. All the toil and dreams of humankind. Kung mararagtay kakabsatap ng dagiti daton tayo, makayayo ti Diyos Ama, man nakabalin, amin. Ti Apo, awaten na kumadaytoy adaton kadagita imam. Ket may paay apakaydaydayawan, ken pakaygloriaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, awatem kada ito daton mi, amay paay, kada Renz Aaron, ken Joe de Salaisa, kadagito nga gasawa, babae ni ti panaripatom, pinagkaisam ida, bendisyonam kadida, kadagiti amin nga aldaw, ti panagbiagda, anaasawaan, gapumetlang ken Kristo, nga apo mi. Amen. Ti apo, ada kuma, kada kayo, Kasta kumamet ken ka. itag-ayo, dagitapos pusoyo. At dada na si tatag-ay iti Apo. Agyaman tayo, ti apo, a Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay, may karikat rumbeng, annong mi ket pakaisalakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kao apo na santuan nga ama, manakabalin ket agnanay na Dios. Tasika, pinagkalaysam ti lalaki ken babae, babaen ti di maukas nga urnos ken kapya. Inaramid mo at tinabunga a panaginayat dagiti nasingpet nga gasawa, paadwen na ti bilang dagiti anak ti grasyam. Sika, babaen ti naamaan na panaripatom, dua abanak ti aramidem. Babaen iti panaganak dagiti agasawa, paadwem dagiti anak ti sangalubungan. Ket babaen ti grasya ti bunyag, paadwem dagiti anak ti iglesyam. Gapo ken Kristo, dagiti koro, dagiti angeles, ken dagiti amin na sa santo, agdaydayaw, ken agrukbab da iti gloriam. Iso adawaten mi, nga ipalubos mo kuma, nga itimpuyog mi met tinapakurang at timek mi, ket kunami. Hosanna, Hosanna,
sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Totoo, nangalat itinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, ket mangang kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amay awat to, amay paay, kada kayo. Kastamet akalpasan, da iti panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, ket tuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayo na tulag, iso amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti amin at tattao, tapno mapakawan, dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, apangilag lagipyo kanyak. Ti misteryo, ti pamati. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Iti nga rod, panaglagлагip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taing paay mo may kari kami, nga adda dito'y saklang mo, ketagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makiranod, ti bagi ken dara ni Kristo, pagkekesan na kamkuma, ta Espiritu Santo. Laglagipem kadapo, ti iglesia, manay saknap, ti sangalubungan, ket parayrayem, ti ayat na anadyosan. Laglagipem, ni Leo a Santo Papa mi, ni Leopoldo, nga obispo mi, ken dagiti amin na papadi. Laglagi pampay apo, dagiti kakabsat mi, ama maturo gasi na nama ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim, awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da kenka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, ta ipaay mo met takaasim kada kami, aramidem kuma may karikam amin tagnanayo na biyag, ket makiranod kamto, kenenggasata na Birhen Maria, nga ina ti Diyos, ni San Jose nagasat nga sposo na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda nakapudno ang nagserbi kenka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan-o ken mangidaydayaw kenka, gapu ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo,
Sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ta Espiritu Santo, iroknoy mi kenka, man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw, ken gloria, ti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Tumakder tayo. Pagkaykasaan tayo nga ro, ti puso ken naket tayo, ketin tayo mararaw, ti Ama tayo sa tilangit. Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ipaay ko matiapo, tababaen iti sakramento, ti bagi ken dara ni Kristo, pagbalinan na ida amay may sa iti puso, ken ayat, ita tapanagkalaysa na ida, iti nasantuan akalaysa. Nasantuan nga Ama na marswati sa ngalubungan, inaramid mo ti lalaki ken babae, amay hasping ken ka, katimpaay mo ti adwa bendisyon mo ti panagasawa, para buram kat dagitoy ang nagkalaysa. Ipaay mo kad kadakwada tinawadwad a bendisyon mo, tapno iti panaglakamda nga agpadpada kadagiti samit ti panagasawa, babaen dagiti anak da, paragsaken da ti pamilyada, ken pabaknangen da ti iglesia. Sapay kuma, tadaydayawen da ka iti tiyempo, ti ragsak da, ken nagkamang da ken ka iti tiyempo, ti ladingit da. Maragsakan dan to kumang agpadpada, gapo iti panulong mo kadakwada, kadagiti trabaho da, ken iti panangpalagan mo kadagiti rigrigat da. Agkararag da kuma ang makigimong iti iglesia, ket agpanagnag da may panggap ken ka ti pagilyan. Ket kalpasan iti pannakadanon da, iti natalinaay a kinalakay ken kinabaket, isuda, ken dagiti gagayem da, mairagpat dan to kuma, iti ragsak ti langit, gapumet lang ken Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Amen. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan ka dadagiti pasbasol mitimingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam, ket kasmayan noro ti pagayatam, ipaay mo ka da siya si ken kuana, ti kapya ken panagkaysa, si kang agbyag kenagari, dagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo, kang kanayong kumanga adda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Intanger di payda ito nga kapya ti tumunggal maysa kada tayo. Kakabsat at to'y ti kordero ti Diyos, at to'y ti mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat, dagiti At karin naayaban, tumeng tayo. iti padayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbagton to'y kararwa. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love.
Lord, unveil my eyes. Let me see your face to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an Kami, eagle. ken ikaysa nakamkeng ka. Yan tangay pinagkaysam, the Renz Aaron, ken Joe de Selaisa, iti sidong ti sakramento, ti panagasawa, ken iti panakiranod da, iti may sa tinapay ken kalis, kasta kumamet, apagkaysaam ida, iti panaginayat, gapumetlaan ken Kristo, nga anak mo, ken apo mi. Amen. Renz Aaron, ken Joe de Selaisa, itatanaawat yon ti sakramento ti panagasawa, ipaganatgat ko kada kayo nga agbiag kayo anapudno iti maysa ken maysa kada kayo. Renz Aaron, ay ayatem to'y asawam, ken agbiag ka anaimbag. Ay ayatem to asawam, akas ken Kristo, inayayat na ti iglesia na, makipagbiag ka ken kuana iti sidong ti panagbuteng iti Diyos. Joe de Selaisa, ay ayatem to'y asawam, ken agbiag ka na imbag nga agtagibalay, ket agtalinaid ka iti sidong ti pammati, ayat ken kinasingpet. Tiya po at akuma kada kayo, Kasta kumamet ken ka. sapay kumata ti agnanayon nga ama, taginayunen na ti panaginayatyo, iti kasta kang kanayon nga adda kada kayo ti kapya ni Kristo, ket agtalinaed iti uneg ti balayo. Amen. Mapagasatang kay kuma kadigiti anak yo, maliwliwa kay kuma, babayan kadigiti gagayem yo, ket adda kay laeng asi kakapya kadigiti amin at tao. Amen. Ipanagnag yu kuma ti panagayat ti Diyos iti lubong, tapno digiti agladladingit ken maririgat, masarakan danto kada kayo ti kaasi, ket si iyaman danto ang mangawat kada kayo, sadyay na ilangitan apagaytan. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumabakuma nga et agnanayon nga agtaeng kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Nalpasen ti misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Renz Aaron, you may now kiss the bride. With just one hand we can travel far together. I promise you. Ito ang aking pangako, pag-ibig na di maglalaho. To be patient, to be kind and to be true, to love and to be loved by you. Hindi kita pababayaan, mamahalin na alagaan. To be your best friend, to be there until the end. Sa'yo lang ko walang duda. Handa na ikaw ay magkasama sa hirap at ginawa,
sa bukas at walang hanggan. Handa na maging iyong tahanan, lumuha o tumawa, yayakapin, hahagkan. Oh, ang dami kong gustong gawin sa tuwing ika'y kapiling. Sigurado na ako sa'yo, ako'y handa na. Handa na, yeah. Ito ang aking pangako, pag-ibig na di maglalaho. To be your best friend, to be there until the end. Sa'yo lang ako, walang duda. Handa na, ikaw ay makasama sa hirap at ginawa, sa bukas at walang hanggan. Handa na maging iyong tahanan, lumuha o tumawa, yayakapin, hahagkan. Oh, ang dami kong gustong gawin sa tuwing ika'y kapiling. Sigurado na ako sa'yo, ako'y handa na. Handa na, ako'y handa na. Ayan, isang sayawan naman dyan, Mommy and Daddy. Iyon. Ganyan. The mother of our pride. Iyon. Iyon. Kaway-kaway naman dyan at palakpakan. Don't you dare back, just keep it dance. Don't you dare back, just keep your eyes on me. I see you're holding back. Iyon o. Palakpakan naman dyan. Just keep your eyes on me. I see you're holding back. She said, dance with me. This woman is my destiny. She said, Okay. just keep your eyes on me. I see you're holding back. She said, dance with me. This woman is my destiny. She said, dance. Don't you dare back. Just keep your eyes on me. I see you're dance. Don't you dare back. Just keep your eyes on me. I see you're holding back. She said, dance with me. Dance. Don't you dare back. Just keep your eyes on me. I see you're holding back. She said, dance with me. Iyon. Pasigabong palakpakan naman po. Tonight, ikaw ang reyna ng saya. Kaway-kaway sa ating camera, ladies and gentlemen. Iyon. Pasayin natin ang araw na ito for Aaron and Eliza. Sabay-sabay po tayong lahat. Dalawang gabi sa ilalim ng ilaw, ikaw ang sinisigawi. Ang hakbang mo'y diretsyo, walang alinlangan. Sa bawat galaw mo bisag Sabay-sabay. ng musika, hawak mo ang sandali. Isang tingin mo lang ako'y bumibigay din. Wala nang salitang kailangan pa. Sayaw mo pa lang, sagot. Taas natin ang ating mga kamay. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat sa ilaw at dilim. Ikaw ang ritmo ng damdamin.
sana Hey, yes! 1, 2, 3, and kiss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Palapakan po natin, Miss. Amaman nakabalin amin, at tuy kami ngagyaman ken ka, ti adu, ti daytoy panakadanon, ti panagkalaysa, the rents ken ni Alaysa. Agyaman kami unay apo, kadaydayawen da kaita kandag nanayon. Dawatan mi ngarud ken ka apo, ta bendisyon nam ida, ti daytoy inde panang bukel ti pamilyada. Kastamat dagiti naganak kadakwada, nga nang tarabay kan kadakwada ti panagdakkel da bendisyonan niya met apo ida. Kastamat kada kami nga di maray, iti daytoy bendisyonan da kami nga pada-pada. Kat nga rod ama man nakabalin amin, ipaay mo ti ayat, panagkinaawatan, ken respeto. Itong galmaysa kadag ito'y nga ingka pinag tipon iti daytoy nga aldaw. Babaan na ama man nakabalin amin, iti panarabay mo, iti pamendisyon mo, kadag iti parswam, apo ipaay mo ti panagkaykaysa, kan panagtinulong da nga mang bukal ti pamilyada. O ama man nakabalin amin, dagitoy ti dawaten mi, babaen tinagan ti anak mo nga nepoming Yesu Kristo. Amen. Tinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Nakadar ay kayo iti daytoy nga special occasion ti pamilya. Ken CJ and Aaron tila makunak ket marriage is not a bed of roses. Adun to ti sumangbay nga panubok ti biag. Ngem no agtalina ti respeto ti tunggal maysa. Aglayon to ti panagdinayo. No saan nga nag-greet ti maysa iti birthday na, masurun di maysa. Haan nga isulti gapo ang agsina kayo no agsinsinuron kayon. Basit lang nga ba nagdagijay na kong. Pagarop ko no hantay nga dumanon ti kastoy. ado nga mano nga rabii nga tumawag ni abalayan kanyak. Ngam gapot ti ayan ayat yu ti tunggal maysa. Nakadanon tayo ti kastoy marriage, married life. Ket Aaron and to the whole family, welcome to our family. Ortega and Camaro are now united. Thank you. Agyamanakmat apo ta nakaumay kayo akin. Thank you. Thank you. Kada kayo amin. I found a girl, beautiful and sweet. As a I son, never knew he grew up as a loving and responsible son. And for Aaron, as he enters a new chapter of his life, still, his mother will always be the first woman she loves for the rest of his life. Once again, ladies and gentlemen, Renz Aaron, our groom, and his mother, Mrs. Brenda Camaro. A big round of applause. in mine, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on Napakasayang araw po nito sa pamilya Camaro. to our favorite song. Now that Aaron is finally lucky and starting a new chapter of his life, being a husband to his wife. Muli po, palapakan po natin Aaron and Mommy Brenda. That she's still or she's ready now to have her own family is indeed one of the happiest moments of being a family member and a brother. And in high heavens, we know that Daddy Jovelo is now happy and in spirit celebrating with Eliza's big day. Palapakan po natin once more, Mr. Christian Dave Ortega
the brink, on the run. But the moment my eyes met your gaze, it's like a door opened up on that day. Then we talked, then we danced, then we touched. Wala po bang masigabong palakpakan dyan? Then we stopped, 'cause I knew if I kissed you again, we would start something that never ends. I promised you all of my days, I'll swear it again and again. Words are just words, but I need you to know that beyond to have and all, that my vow to you Every is heart to sings a love song, you and yet incomplete until another heart whispers back. Those who cease to sing will always find a song, a detachable lover, and everyone becomes a poet. As we are seeing right now, our newly wedded couple is staying in love and happy. Once more, why don't we give them another warm round of applause? Mr. and Mrs. Camaro. And you were there for me, right by my side. We made breath, we made blood, we made life. We lost friends and faith, we lost sight. And when all of these moments have come, we have walked through the fire as one. We're stronger from joy and from pain. Our love is the thing that remains. Words are just words, but I need you to know that Once again, a big round of applause to our newly wedded couple with their first bridal day. Pwede na po kayong pumunta sa harap at ilagay ang inyong mga regalo sa box na nandito sa harapan. And right after putting in your envelopes, magpa-picture po tayo sa butihing mag-asawa. Sa What's isang kanta, bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo? Requesting a photo opportunity, Mami. Mami, picture po muna kayo. Sa lahat-lahat po ng ating ninong, mga bisita at kamag-anakan, pagkatapos po natin ilagay ang ating envelope, magpa-picture po tayo sa ating couple. Maraming salamat. Di ba't sinabi sa'yo ipaglalaban ko, tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata, pagmamahal. The bride and groom first dance. As a newly wedded couple is the moment when the groom walks his bride to the dance floor. As the isang masigabong palakpakan naman po galing sa mata. There you go. Magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata, pagmamahal sa'yo di mauubos yun. Sabay nating nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal. Hanggat sa kunin tayo ng may kapal.
walang mahal kita. Ano pa bang kailangan kong patunayan sa'yo, sinta? Pero And you know, ladies and gentlemen, love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. And when we try to imprison it, it enslaves us. And when we try to understand it, it leaves us a feeling lost and confused. So for our lovely couple, let us once again show our affirmation and love by giving them another round of applause. Palapakan po natin muli, Mr. and Mrs. Camaro. kahit ayaw nilang ako'y sa'yo, ikaw ingatan ko. Kakakilig ka sa tuwing malapit ka na, sinta. Nawawala ang angas ko, pilit man na itago pa. Grabe kasi kung paano mo ko itawan kapag napupuno na ako sa ingay na. Grabe po, bumubuhos ang pagmamahal ngayong araw. As we can see, almost all our guests are approaching the couple with their gifts of love and blessing. But you know, it's not on the amount, but it's on the presence of every one of you who are here with them, celebrating their big day. And no amount can ever be on top of that. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit ayaw nilang ako'y sa'yo, ikaw ingatan ko. Paninindigan kita, sasamahan ka kahit na nagmamali. We are still having our prosperity dance, ladies and gentlemen. All are still invited sa mga hindi pa po nakahabol. You are still welcome to approach the couple with your gifts of love and blessing. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, I'll be counting 1, 2, 3. And after the third count, I'll be closing our prosperity dance. Hanggang dulo, kahit sa pagkanda ko'y sa'yo, paninindigan kita. Ano ang sabihin ng mabulong mundo, kahit ayaw nilang ako'y sa'yo. Once again, to all our guests who are approaching still the couple with your gifts of love and blessing, maraming salamat po sa inyong lahat. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal for Aaron and Eliza tonight. And we believe that in the next days and next years, they would feel the same warmth of love coming from you. As we believe your presence here today is the start that you are to support this couple for the rest of their journey, being a family man and a woman, and creating a beautiful family with many children ahead. Muli po, palakpakan po natin Mr. and Mrs. Camaro. Sabi nila, palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikupli.
Ang Counting once. pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata. Habol pa po. Sa mga hindi pa po nakahabol, open pa po. So, nanti na asawa ko. So, ikantak ulit. Di kantak nga pinangaram ko, hindi ganyan. So, thank you. Muli po, palakpakan po natin our crew, Renz Aaron. Okay lang nga sikat ang-chorus. Ang-chorus. Yeah. Enjoy yun tayo po. Sabayan tayo kumadibit. Lipat. Taas Yeah, kamay. thank you. Ang sakit na naramdaman nung ako'y nasaktan na baliwala lang ito nang ika'y mahagkan. Okay na ako pag nakikita ka, pag ako'y tinititigan di mapagsalita. Nagpapasalamat ako sa'yo sa lahat-lahat kasi hindi ka bumitaw kahit na ang bigat-bigat. Kaya pakinggan mo itong kantang alay ko sa'yo, pangakong di ka sasaktan at di ako lalayo. Salamat at binigay ka sa akin ng Hey! Panginoon. Ikaw ang babae na Palakpakan pinapangarap po ko natin. noon. At ngayon, nandito na sa aking tabi na ginawang masaya ang malungkot kong gabi. Pinabaramdam ko lang naman na mahal kita. Ikaw lang ang nag-iisa at wala nang iba. Kaya huwag kang mangamba kasi nandito lang ako na para bang anghel na laging katabi mo, laging nasa kanan mo. Ayaw ko pong mangaliwa at ang iiwanan ka, hindi ko yun magagawa. Kasi nga mahal kita, sana iyong tandaan. Aalisin ko ang bait ng iyong nakaraan kasi ito ang paraan ko para pasayahin ka. Di yung sampalin o suntukin o sakalin ka. Di ko makakayang ikaw ay mawala, kaya wala na kong ibang gawin kundi ang mahalin ka. Yaman na kiti, amin nga, sakripisyong kanyak nga awanti ka paris na. Saan ako nga dumawati adu? O ayat, tandaan nam nga di agbaliw ni ayat. Nagpapasalamat ako sa ating mga magulang sa alaga at pagmamahal ay di man lang nagkulang ginabayan nila tayo at hindi pinabayaan sa mga pagkakamali na dapat nating pagbayaran. Kakayanin ng pagsubok na sa atin dumating. Ang mga pangako kong sinabi ay totoo pa rin, ikaw pa rin. Hanggang sa dulo ng walang hanggan matapos ang kailan pa man kailan may di kasasaktang ginagawa mong kompleto ang araw ko at gabi. Hinahanap-hanap ka at gusto kitang katabi para pagtugtungin natin ang lupa at ang langit na parabang pinagsanib ang maganda at ang pangit. Kahit ako ay simple at hindi ako mayaman, puno naman ng sakripisyo at pagsisikapan ng mapasakin ka pati ang puso mo't ikaw at ako'y hawakan ng kamay at di nabibitaw. Agyaman na kiti, amin nga, sakripisyong kanyak nga awanti ka paris na. Saan ako nga dumawati adu? O ayat, tandaan na di agbaliw ni ayat. Agyaman na kiti, sakripisyo nga nangayat kanyak nga awanti ka paris na. Saan ako nga dumawati adu? O ayat, tandaan ang nga di agbaliw ni ayat. Thank you. There you have it, ladies and gentlemen. What a sweet rendition, a special performance coming from our groom. Imagine, he created that song 11 years ago only to dedicate to the woman that he will be marrying. What a spectacular feat here tonight. Palapakan naman po natin. Ilan lang po yung nakakagawa niyan. In my first, of course, in my feat being a host, this is the first time that I've seen a groom rendition of a rap song to his wife. Palapakan naman po natin. Aaron, Judes, congrats. May baga lang, kas ko na ni Tita Ched, respect each other. Kan syempre, adala ta love, kanigad. Oray no, adot pagsubok nga, may malagpasan yung tulatat. Kan syempre, Dani Jai, nga pakitkitan nyo nga, love you. Tano, oray no niya nga kwa, adala ta love. Congrats guys, basta love each other. Good evening, everyone. I would like to thank you all for coming to this important event. First and foremost, congratulations to both of you, Ate, Kuya. I'm so proud of you both.
Growing up, Sir Bro and I shared everything from toys and clothes. Clothes. Especially clothes, you know that. and advice and ambitions. I've watched him grow into a man of character, and I can honestly say I've never seen him as happy as he has since he met Ate Judes. Ate Judes, thank you for making my brother so happy, and for being such a wonderful addition for our family. May your journey together be full of joy, and may your love for one another grow stronger with every passing year. Once again, congratulations to both of you. Ate ko. 2, 3. There you have Cheers! Yes! Once again, congratulations, Mr. and Mrs. Camaro. And there you go. Sabay-sabay po natin sabihin. Ready and go. Mabuhay ang bagong kasal. At syempre, hindi namin tatapusin yan. Give us your 10 seconds kiss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 9.75, and 10. Palakpakan po natin sila. With sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop and thank you, baby. I want to stop. Konting-konti na lang po. We will be of course sharing our dinner. Ayan naman po, I'll asking everyone's patience for this part. Konti na lang po, we will have our dinner. How sweet it is to be loved by you. This why. And it will be followed by Eliza. But this time, Aaron, medyo cute yung ibibigay mo sa asawa mo. Cute lang ibig sabihin maliit. Ayan, wait lang. Sa paniniwalang, ang ibibigay mo sa iyong asawa ay ibabalik ni Eliza 1,000 folds. Alright? Aaron, you may now give the food to your wife. Palakpakan naman po natin. Ayan. Pagkakasabi ko nga, Eliza, ibibigay mo ngayon ang ibinigay ng asawa mo 1,000 folds. That's why, mas malaki ang chunk na ibibigay mo sa iyong asawa. Literal na mas malaki. Kapwen na po, di ba mati tayo, dakal ti subo, dakal ti, o makamukay ng panunutan apo, ng kanyak dakal ti panagayan. Okay, and give the food to your husband. There you go. Ayan. Kaya ba? Yung kaya lang kapatid, baka mabilungan ka. Opunes. Or please, give out tissue please. Ayun, bigyan ko lang ng pagkakataon si Aaron para lunukin ang kanyang cake. Para naman po hindi mabilaukan. And again, you need to finish that ritual through a kiss. Ready na ba? 1. Wait lang, Koor, kunin muna yung plato sa kanila. Thank you. And give us the kiss. 1. And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Masigabong palakpakan po to Mr. and Mrs. Camano. And now, Eliza. Umuna ti amin katagyaman kami unay kini Lord. Although a month preparation lang dito yung kasarmi, kat naging successful kan safe tayo amin nga dimmalo. Kan nakikalpas dito yung event me. So, Thank you yun ti parents and families, friends nga nakadalo despite ti busy days. Lalo launay ti BFP, PNP nga uniform personnel nga nga nakaumay despite the busy duties.
Kiday ko parents na agyaman ak ulit kiday parents mi ni mama, papa. Thank you ti sakripisyo. Iti day nga preparation mi. Iti effort yung nga nang tultulong kanya mi nga tapno lang may prepare. Lalo unay day iti food. Thank you, nay. Mamain, papa, and mama. And to our incredible teams, caterers, stylist coordinators, and hosts especially, kan di nag-makeup nga nag-assist. Thank you so much talaga kanyayo. And group ni Kepweng, thank you so much. Nag-effort kay talaga kanyami. Thank you kada kayo. Thank you so much. So, kahit ko nga personally thank you kada genre ni Kuya Jonathan. Despite ti kabisida, kat naikanda kami lahat at the time ni Japsalam, ni twins, Japsalam and Jeka. And in her team, ti CJN, Sir John. Thank you so much, Sir. Ti anos mo. Handa kami nga binaybayan iti dito nga pagbiit nga preparation ti kasarmi. So thank you mat nininang and nininong. Ti nag-effort ng may despite ti kangina ti gas. Despite di kabisiyo, thank you, Nay, moms and sirs. Ni Tita Kiting, thank you, Tita. Ti amin nga naitulong mo since di siya pa'y tagbabasa. Thank you, Tita. Bye. Thank you so much. Groomsmen, nga nag-effort, nga nagsala. Ni ko, nagriing tinasapa, dagiti ladies, Jakey, ni ladies nga bridesmaids, nga nag-effort, nga runners me, nga nunya ti may baon mi kat adadalat ta. Ayun. So, DJ Lan, thank you, amin kada kayo. Thank you so much. Heavenly Father, we gather with grateful hearts to celebrate the union of Prince Aaron and Judas Eliza. Thank you for the love that brought them together and for the family and friends who surround them today. As we share this meal, we ask you that you bless the food before us and the hands that prepared it. May it nourish our bodies and soul. Lord, continue to guide Renz and Judas in their journey together. Fill their home with peace, joy, patience, and unwavering love. May their marriage reflect your goodness and be a source of inspiration to all. Bless this celebration with laughter, warmth, and meaningful moments. We offer everything to you with thankful hearts. Amen. In the name of the Father. Lalo na ito partner ko ti college, Inspector Camaro, sir. Renz, Alisa. Permiti gasat ko ta may sana ngayon nala yung amayo. May bagat kanyayo, dua kay mga uniform service niya. Narigat ti sumrek. Ato yung sinargan nyo, kaslamo lang dahi ti karigat na. Ngim no, mayat ti kinamayit yung aduwa, with the blessing of the Lord. No, daman susit nga basit, para kanya ilata da dyan. Hanyo nga, ikukwati ko niya, i-compact yung JNT zone nyo. Dapat, no, the problema nga, no batit lang, da kaya nga mismo timang kuan. Hanyo nga kwa, lalalo nga, siya kami kasimot, lalalo nga nagulo no, adoti kwa. So nga, on your part, lalo na uniform kayo, agbaling kayo itong future leader mo lang, Jay, ayan yon kaya yung asulbaran niya. Kwata lang kiniapo, ipatagtay ti trabaho tayo, panunutan ti ubing tayo. Dagita ti may sapay nga manggalot ti pinagayat-ayat yo. No, addan man problema yung di yung datuyak nga may nga tatang nyo, umasidig kay lata. Sisa sagana. Thank you po, nembag nga Rabi. Renz and Judas, thank you for getting
counting on me nga naging ninang, tita ninang. Okay. Thank you and congratulations. Actually, this is my first time ngamang to advise on this casting occasion. So, what is the good advice I can spare with you? Based on my experience, always feel calm whenever ada problema nga dumtang. And then at that calmness, things come nga ma-realize anya what is the best. Give more patience. Kuna nga rod, love is patience. Love more, more, more. Thank you. Damok mo iti ko balakad. Itan siyak ti may kadwa nga amayo. Sipod kamata distrina. Sipod di kakanakan. Magdibing kami, si kami tinagkadkadwa kay ni Father Mon. Rigat man, sangit man, o nyaman nga kinalukwan. Ngam kita, di kadikit mi, kasmet, kanyayo ko ma. No daman, dakkel ko na ka. Titi basit, iso ti dumakkel, dakkelin. Tapno pabasitin nyo. Kasi po, no dabasit po ra kadang masok na. Kasi sabsiban niya sigod. No daman riri. Dejelaan. Ken kanan ti ananus. Kanya kon kanakan siyak nasapak na balo. Nagrigat iti awan iti kadwan ti biag. Dahil ito sto na. Siyak man iti tawang ko di 45. 3 years ni awan ni Kuan. So nga Jessa kanakan Alaysa, sorry. Ananus. Naging ganit yung ananus. Dahil lang tayo mabalagot ko na. Kaya po, minga ko, napintas. Ni CJ, kan ni, nanaganan? Friends. Siya ka, kapsat ko ni mamang ni Jed. So, ti manangat. Kat, anak ko rin nga nalay nga pumatang nga po. Tilang i-advise ko kada gito ay nagasawa. No sidno ko mati, makaungat kanyada no. Di babae, no di balasang ti makaungat. Haang kumangag barbara na di asawa nga lalaki. Kas di tagasawa, no di mo lalaki ti makaungat. Agari babamot na di kwa, na di babae. Kasi tagasawa, hangkay kumangag sinsinan akong sinsinorot kayo. Kan, nayunan niyo pa iti anak yo, bigana ko, uri sa nga pulo. Ibagak man pa iti kwa, may isang kanakak ngay nunaan, nga kanakami, kasinsin mi mamang ni Jed. Tulungan nakpay nga kwa, ag-advise kanyayo, nalalaing ang siyak. Thank you. May kan Ronnie. Tila makunak, da kayo nga gasawa, trust. Trust lati adda kanyayo, hanga trust di kundom Trust. No, anya ti kuanti adda papanam ti may isa agpakada, ket di papanam nga yung pakada met aket so ti papanam hanga sa bali. Ken hang kayo nga maturog, no kas pagarigan no nagriri kayo, han kayo ang maturog, aging gana hanyo nga masettle. Kas jay ti kapintasan, tapno na saya mo lati turog yo. Aging gana agreeing kayo. Thank you. Bigla-bigla.
So laang di jay basit ngem nananam makatudok puso. Han? So nga agyamanak. Kaslalang di kalman, ngay suna kay iwanak itan may matanga ko, ngay suna kat mangbuangay iti pamilyanan. So 1997 na po, terjirak. Putot ko ni Renz. So, Renz, nagitam na kong nukasano, di kabibiyag tayo. Amok nga mo mitirigat. Amok nga kayam. Ti anyaman nga challenges nga umay kanyam. Di ko nam tatay, dyan ti kantam. Pagsabtem ti langit kindaga. Dagita nga kung kunam tatay nga create mo data nga kanta no manumpay nga years para iti maasawam. Ket mayan na to punay. No basahin tayo iti Kawikaan 19 verse 14. Ti kunana jay ti kinaba nang balay ket may pamana iti naganak. Pero ang mabait na asawa ay bigay ng Diyos. Naniniwala ako doon. Renz, Judes, Pachek, bigay ka ng Diyos kay Renz. Meaning, Renz, pangalagaan mo si Judes. Dapat maging great provider ka, dapat nangunguna ka, dapat umuna ka, iti pamati kinapo Diyos. Tapno ikasta, makayanam nyo amin nga challenges nga may kanyayo. Kaya't ko pa nga pagyamanan, iti pamilya ni Ma'am Ched, Ma'am, thank you, iti pinang tanggap mo, iti dahito yung anak ko. Akastamit ka ni Judes, nakong welcome ka, open hearts, welcome ka iti pamilya mi, amom nga nariknam data, sipod pa'y, damom tumay jabalay, nariknamon no kasano da ka ngayatin. Sabay ko man akong, sika iti silaw, iti uneg, ti pagtangan, hamo ko mga idipon. Tapno iti kasta, ni Renz, agbalin, nga pagwadan nga ama. Di ko natatay ni Sir, trust, love, respect, adamin ditan. So, timakunak, sabay ko ma, kinapo, ikarkararag ko, napnuan ko ma, ti ayat, ragsak, iti buwangayon nyo, nga pamilya. Agtultuloy, kankanayon, nga mabindisyonan kayo, laglagi po nyo apo, laglagi po nyo anak ko, kankanayon kayo nga dumawat, iti pamakawan, ken blessing niya po. Amok na marami dyo nata, agbalin, nga na siya at iti pamilya nyo, ingga-ingga na. Alakit kastan, congratulations anak ko. Enjoy nyo, ti agpamilya. Thank you apo. Sige po, pa-open na lang. Oh, sabi ko mag-balance diet ka eh. Chucky lang muna. Sir, Chanel. Chanelas. And you, Barkada. Cito Jean. Dito muna kayo, ma'am. Kitchen package. Kitchen package. Kayo, mami. Champion package. At kayo po, ma'am? Trip to Korea. Ayun! Grabe naman yun. May trip to Korea tayo. Let's see. Pa-open po ang kitchen package, champion, at trip to Korea. Ano po sa inyo? Kitchen package. Ayun! Condiments. Suka, toyo, at saka patis. Okay. At syempre si Mami, champion package. Ayun, panlaba. Oh, mayroong bareta at mayroong liquid. Ikaw naman. Trip to Korea. Ano yan? Ramen po. Dyan muna. Palapakan mo natin sila. Next po. Wow, naman. Starbucks package. Okay, next. Power Mac. Wow, may pa-iPhone. Hair treatment at saka 1 million. Grabe naman yan. 1K. Oh, wow. Happiness package. Ano po sa'yo, sir? Happiness. Happiness. Okay. Sige, open po natin. Starbucks.
Ayun! Kopiko. Kopiko Blanca with Big Chowi Malos. O, pangkape pa rin naman. Ano sa'yo? iPhone ba yan? iPhone Pro Max. Max na candy. Okay, sige. Ayun! Ano yan? Keratin. Oh, di ba? Ano sa'yo? 1K. Bakit 1K yan? 1 ketchup. Okay. Sino ba yung susunod dyan? Happiness. Bakit happiness? Kasi joy. Palabangan naman po natin sila. Okay, let's have a group photo with a couple, please.